अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीजों भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे खास और आसान वजीफा बताने जा रही हूँ जो जुम्मे के दिन करना है और इंशाअल्लाह तबारक ताला इसके जरिए अल्लाह तबारक ताला कर्ज की अदायगी में आसानी फरमाएगा और रिज़्क में बरकत देगा और परेशानियों को दूर कर देगा। ये वजीफा हदीस और बुजुर्गान दीन की बताए हुए मुजरिब वज़ाइफ में से है। जुम्मे के दिन की फजीलत आइएगा आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्अतुल सैयदुल अय्याम यानी जुमा दिनों का सरदार है। सुनैन इब्ने माजा हदीस नंबर 1084 पर यह हवाला मौजूद है। एक और रिवायत में है कि जुम्मे के दिन में एक ऐसी घड़ी है कि मुसलमान बंदा जो भी दुआ उस वक्त मांगे अल्लाह तबारक ताला जरूर कबूल फरमाएगा। आपकी जैसी भी हाजत हो, जैसी भी टेंशन हो, इंशाअल्लाह तबारक ताला कबूल होती है इस दिन में और इस घड़ी के अंदर। सही बुखारी हदीस नंबर 935, सही मुस्लिम हदीस नंबर 852 पर यह हवाला मौजूद है। कर्ज से निजात के लिए जुम्मे का खास वजीफा, पहला मरहला नमाज फजर के बाद फजर की नमाज व जमात अदा करें और उसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ें। मुस्नद अहमद तिरमिज़ी हदीस के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। दूसरा मरहला सूरह बाकिया की तिलावत, जुम्मे के दिन सूरह बाकिया पढ़ने रिज़्क की कुसादगी का सबब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हर रात सूरतुल अल-वाक़िया पढ़ी उसके कभी फाका नहीं होगा, उसको कभी फाका नहीं होगा। सहीहुल ईमान अल बहकी हदीस नंबर 2490 पर यह हवाला मौजूद है। अगर हर रात में मुमकिन ना हो तो कम अज कम जुम्मे के दिन जरूर पढ़ लिया करें, तो इससे आपके घर में गुर्बत नहीं आएगी, फाका कसी कभी नहीं होगी और आप कभी किसी इंसान के मोहताज नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक ताला खुद आपके रिज़्क का बंदोबस्त फरमाएगा। तीसरे नंबर पर आता है दुरूद शरीफ की कसरत करना। जुम्मे के दिन दुरूद पाक की कसरत करें। हजरत उवैस बिन उवैस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मे का दिन है। इस दिन में मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो। सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 1047 पर यह हवाला मौजूद है। दुरूद इब्राहिमिया मुख्तसर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा अज़कम 300 मरतबा जरूर पढ़ लिया करें। यानी आपको या तो दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है या फिर छोटी सी मुख्तसर सी दुआ ये दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इस तरह आप पढ़ सकते हैं। कम अज़ कम 300 मरतबा जरूर पढ़ा करें। जुम्मे के दिन ये जरूर दुरूद पाक की कसरत किया करें। इस दिन फरिश्ते खुद अपने हाथों से लेकर दुरूद पाक का तोहफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश खिदमत में करते हैं और हमारा नाम जो पढ़ता है उसका नाम भी लिया जाता है। चौथे नंबर पर आता है प्यारे नाजरीन असली कर्ज उतारने का वजीफा, यानी कर्ज उतारने का वजीफा। जुम्मे के दिन नमाज असर के बाद किबले रुख होकर मगरिब या ये दुआ पढ़ें, यानी असर और मगरिब के दरमियान ये दुआ पढ़ें। 41 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवा का। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है 3563 पर। तो ये दुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कर्ज की अदायगी के लिए सिखाई थी और अल्लाह तबारक ताला ने उनका कर्ज मुआज़्ज़ा तौर पर अदा कर दिया था, यानी बहुत जल्द उनका कर्ज अदा हो गया था। और 5वें नंबर पर आता है सदका और दुआ। जो मुमकिन हो, आपको मुमकिन हो सके चाहिए कि उस एक रोटी हो या कच्चा खजूर हो या सदका जरूर कर दें। यानी आप रोटी का सदका दे सकते हैं, आटे का भी दे सकते हैं या फिर कच्चा खजूर हो उसका सदका जरूर दें।
صدقہ کر کے مشکل کو حل کرنے میں بہت ہی مددگار ہے، صدقے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے 661 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ یہ وظیفے جمعے کے دن مسلسل کریں، چاہے قرض تھوڑا ہو یا زیادہ، نماز کی پابندی کریں کیونکہ نماز چھوڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا عمل نماز ہے، مسلمان بندے کے لیے سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ تو آئیے گا آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں گے۔ تو پیارے ناظرین، رزق حلال کا اہتمام کریں کیونکہ حرام رزق کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی اور رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حلال رزق نہ ہو، حرام رزق ہو، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ پیش کیا، آپ کی بہت پیاری سی حدیث ہے۔ آپ نے ایک صحابی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے صحابیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت پریشان ہوں، میرا قرض نہیں اترتا، میں بہت ہی دکھ میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو اس سے کہ یہ میری نظروں سے دور ہو جائے کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام کا نوالا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ کتنی نفرت کرتے تھے حرام کمائی سے، تو اس لیے ہم کو اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ حرام کمائی نہ کریں، کیونکہ ہم کماتے تو ہم اکیلے ہیں لیکن اس کا سب کھاتے ہیں، اور اس کا اجر اور جو ثواب جو گناہ ہوگا وہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ تو اس لیے حرام کمائی سے بچیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرض ایک ایسی زنجیر ہے جو انسان کے سکون اور عزت کو باندھ دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے بھی مدد مانگنی چاہیے۔ جمعے کے دن کا یہ خاص اور آسان وظیفہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے برکتیں اور قرض کی ادائیگی کا سبب بنے گا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھے جمعے کے دن کی کچھ وظائف اور عمل جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ کو اچھے لگے ہوں گے، ضرور آپ ان پر عمل کیجئے گا، اور ابھی تک چینل آسیہ نظاروں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیں۔ تو پیارے ناظرین، آپ سے میں اب اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔